अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, सहाबा की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। हम सबको चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का हर एक पहलू सहाबा की ज़िंदगी पर आना चाहिए। यहाँ तक कि हम अपने बच्चों और बच्चियों के नाम अगर रखें तो सहाबा के और सहाबियात के नामों के ऊपर रखें, ताकि हमारे बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी उनके नाम की निस्बत हासिल हो जाए। नामों का अच्छा रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल क़यामत के दिन लोगों को नाम और वल्दियत के साथ पुकारा जाएगा। इसलिए हदीसों के अंदर अच्छे नामों को रखने का हुक्म दिया गया है। तो आज मैं आप हजरात के सामने सहाबियात के 50 नाम बयान करने के लिए जा रहा हूँ। अगर हम अपनी छोटी छोटी बच्चियों के ये नाम रखें तो हमारी बच्चियों को भी इंशाअल्लाह ताला वो निस्बत हासिल हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तो पहला नाम है अनीसा। अनीसा नाम भी कई सहाबियात का नाम था। नंबर 2 पर नाम है आसिया। आसिया नाम भी सहाबिया का नाम है और इस नाम के माना है सुतून और मजबूत बुनियाद वाली इमारत। नंबर 3 पर नाम है बरीरा। बरीरा ये भी सहाबिया का नाम है और इस नाम के माना है दरख्ते झाऊ का फल। नंबर 4 पर नाम है सकीना। सकीना भी सहाबिया का नाम है और इस नाम के माना है इत्मीनान, सुकून, संजीदगी, वक़ार। नंबर 5 पर नाम है तमीमा। ये भी सहाबिया का नाम है। नंबर 6 पर नाम है जुवैरिया। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा है और उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्ते हारिस है। तो ये नाम भी बहुत अच्छा है, उम्महातुल मोमिनीन है। नंबर 7 पर नाम है उमैमा। ये भी कई सहाबियात का नाम है। इस नाम की भी कई सहाबियात गुजरी हैं। नंबर 8 पर नाम है जमीमा। ये भी कई सहाबियात का नाम है। नंबर 9 पर नाम है हफ्सा। ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है और उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा बिन्ते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। नंबर 10 पर नाम है जलीला। ये भी सहाबिया का नाम है और इस नाम के माना है शानदार, बड़ा ताकतवर। नंबर 11 पर नाम है जमीला। ये भी कई सहाबियात का नाम है और इस नाम के माना है खूबरो, हसीना। नंबर 12 पर नाम है हबीबा। ये भी कई सहाबियात का नाम है और इस नाम के माना है मोहब्बत करने वाली। नंबर 13 पर नाम है हलीमा। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई वालिदा हैं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इस नाम के माना है, हलीमा नाम के माना है बुर्दबार, दानिशमंद। नंबर 14 पर नाम है हुमैरा। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक तौसीफ़ी नाम है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार और मोहब्बत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुमैरा कह करके बुलाया करते थे। और नंबर 15 पर नाम है हसना। ये भी सहाबिया का नाम है। नंबर 16 पर नाम है हमीमा। इस नाम के माना है क़राबतदार, गहरी दोस्त। एक कौल के मुताबिक ये भी सहाबिया का नाम है। नंबर 17 पर नाम है खदीजा। ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी का नाम है और इस नाम की भी कई सहाबियात गुजरी हैं। नंबर 18 पर नाम है खालिदा। इस नाम के माना है दवामी, लाजवाल, लाफानी, और ये नाम भी कई सहाबियात का नाम है। नंबर 19 पर नाम है खौला। इस नाम के माना है हरनी और ये भी कई सहाबियात का नाम है। नंबर 20 पर नाम है रुकैया। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का नाम है और इस नाम की भी कई सहाबियात गुजरी हैं। नंबर 21 पर नाम है रिहाना। इस नाम के माना है गुलदस्ता, कली, खूबसूरत, और ये भी सहाबिया का नाम है। नंबर 22 पर नाम है राबिया। ये भी सहाबिया का नाम है। नंबर 23 पर नाम है रजा। ये भी सहाबियात का नाम है
اور اس نام کے معنی ہے امید۔ نمبر 24 پر نام ہے رحیلہ، یہ بھی صحابیہ کا نام ہے۔ نمبر 25 پر نام ہے زینب، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام ہے اور اس نام کی بھی کئی صحابیات گزری ہیں۔ نمبر 26 پر نام ہے سلمہ، یہ بھی کئی صحابیات کا نام ہے۔ نمبر 27 پر نام ہے سعیدہ، یہ بھی صحابیہ کا نام ہے اور اس نام کے معنی ہے نیک، خوش قسمت۔ نمبر 28 پر نام ہے سودا، یہ ام المومنین ہے اور کئی صحابیات کا نام ہے۔ نمبر 29 پر نام ہے سدرہ، یہ بھی صحابیات کا نام ہے اور اس نام کے معنی ہے بیری کا درخت۔ نمبر 30 پر نام ہے صفیہ، یہ بھی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور دیگر کئی صحابیات کا نام ہے اور اس نام کے معنی ہے منتخب، مخلص دوست۔ نمبر 31 پر نام ہے طریفہ، یہ بھی صحابیہ کا نام ہے اور اس نام کے معنی ہے عمدہ، تحفہ۔ نمبر 32 پر نام ہے طاہرہ، یہ بھی صحابیہ کا نام ہے اور یہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے، اس نام کے معنی ہے پاک، نکھری ہوئی۔ نمبر 33 پر نام ہے عالیہ، یہ بھی صحابیہ کا نام ہے۔ نمبر 34 پر نام ہے سلامہ، یہ بھی صحابیہ کا نام ہے اور اس نام کے معنی ہے عیوب اور آفات سے بری۔ نمبر 35 پر نام ہے آسیہ، یہ بھی صحابیہ کا نام ہے۔ نمبر 36 پر نام ہے آمنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام ہے اور کئی صحابیات کا نام ہے، ایسی کئی صحابیات گزری ہیں جن کا نام آمنہ ہے۔ نمبر 37 پر نام ہے اسیلہ، یہ بھی صحابیہ کا نام ہے۔ نمبر 38 پر نام ہے ارواح، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے۔ نمبر 39 پر نام ہے اسماء، یہ بھی صحابیہ کا نام ہے۔ نمبر 40 پر نام ہے اسیرہ، یہ بھی صحابیہ کا نام ہے۔ نمبر 41 پر نام ہے امامہ، یہ بھی کئی صحابیات کا نام ہے۔ نمبر 42 پر نام ہے بسینہ، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے اور نمبر 43 پر نام ہے بدیلہ، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے۔ نمبر 44 پر نام ہے برزہ، یہ بھی صحابیہ کا نام ہے۔ نمبر 45 پر نام ہے برکہ، یہ بھی صحابیہ کا نام ہے۔ نمبر 46 پر نام ہے بروع، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے۔ نمبر 47 پر نام ہے بادیہ، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے۔ نمبر 48 پر نام ہے بریعہ، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے۔ نمبر 49 پر نام ہے بسرہ، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے۔ نمبر 50 پر نام ہے بشیرہ، یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ 50 نام تھے صحابیات کے جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ میں چلتے چلتے آپ حضرات کو ایک بات پھر بتا دوں کہ صحابیات اور صحابہ کے ناموں کے لیے معنی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس ان کے لیے نسبت ہی کافی ہوتی ہے۔ اس لیے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے ناموں کے اوپر رکھیں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی ان کے ناموں کی نسبت حاصل ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ فقط والسلام۔